Yung guys. So, yung mga idol, mangunguha tayo ng buko ngayon at nag-request si Renzo. Ayan. Gawin natin yun. Ayan. Dalawa naman ang pwede natin gawin. Pwede nga kitin, pwede na yan. Pwede rin namang sungkitin kasi may panungkit tayo. So, sungkitin na lang natin. Yung guys. Ito na guys. Papa. Kami buko sa alad. Yun! Ay! Saan yung nahulog? Yan ba yan? Buko salad guys. Ito ang buko salad guys. Oh. Yan. Kasi yan buko salad. Pipisain yan guys. Yung parang hinihiwa guys. Kaya yung guys gagawin naming buko salad. Una, juice. Huwag mo munang inumin yung juice. Tapos yung mga basta yun guys, lagyan nyo ng condense, haluin nyo lang mamaya, yun makagawa na kayong buko salad guys. Kaya yung guys, yan guys, ipagtuloy nyo lang yun guys, nakikita nyo na yung guys, bye-bye buko salad. Bang! Hello guys, kami pala si Louie Mar and si Louie. Guys, babandamin namin nakuha. 4 yung nakuha namin guys. 4. Ay! Ow! 5 na guys. 5 na yung nakuha namin. Yan guys. 5. 6. Tama na yan. Tama na yan. Bakit? Isisin na natin. Bang! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yun! 8. Last one. 9. Lumabas yung tubig! Ito pa! Bang! Lala! Nawit na ako! Mamaya ulit. Woo! Grabe! Yan ang nakuha natin. Ito isa. Buko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ayun mga idol. Nakuha tayo ng buko. No? Gagawin natin. Anong gagawin natin dito? Buko salad! Buko salad daw. Alright.